ہی نہیں ہے۔ اصل میں مرتد کی سزا جو ہے وہ بڑی یونیک قسم کی ہے اسلام میں، اور اتنی یونیک ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 ہے، یہ قادیانی اس کانٹیکسٹ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ارتداد کے بارے میں کہ جناب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے دونوں باتوں کا جواب دوں گا۔ تو اصل آیت ہے سورہ نساء کی۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں کار پہنچنے لگا، آخری گل دے اگر دس دیو تو میں بھی سن لوں کوئی ہاں دیر۔ تو وہ پر جو میں یہ بندے کہہ رہا رابطہ ہوں، کرتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہو رہے ہیں؟ ہاں نہیں پلیز آپ ان کو مہربانی۔ بتائیں، آپ جو آپ سے رابطہ کے، اسی لیے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھی ٹھیک ہو جاؤ، اور جو کوئی اپنے نہیں، آپ کو رابطہ کرتے کیسے ہیں؟ کہاں سے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں؟ یہاں بھی بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے سننے کا؟ نہیں، آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے آ کر سوال کریں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو جواب دیں، اور احسن طریقے سے جواب دیں، اور ان سے گفتگو کریں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو وارننگ دینے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کا طریقہ ہے کہ آپ بھی ان کو بتا دیں اور وہ بھی آپ کو کہا کی طرف آئیں گے، تو پھر تو آپ کو ایک فیصلہ لینا ہوگا جو قرآن اور سنت پر مبنی ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ آیت جس کا میں ذکر کر رہا، میں اپنی یادداشت سے پڑھتا ہوں، تو اس لیے بعض کا شاید ادھر ادھر بھی جیسے ریفرنس ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے میرا خیال ہے، اس کی آیت نمبر 136 یا 37 ہے۔ ان الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا ہے میرا خیال آگے اس کے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یعنی ایک مرتد کا بڑا صاف ذکر ہو رہا ہے۔ وہی ہے نا، جو ایمان لاتا ہے اور کافر ہوتا ہے اسی کو مرتد کہتے ہیں۔ پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی تیسری مرتبہ، یہ اس پر یہ بنیاد ہے ارتداد کی سزا کی کہ جو شخص ارتداد کرتا ہے اسے وارننگ پا جاؤ اور ایک مدت مقرر کر دو۔ ایسی بہت ساری جو احادیث ڈاکٹر صاحب نبوی، سزا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہر سن لیں کہ نہیں ہم وہی نے کر رہا ہوں کہ پیغام اچھے طریقے سے پہنچانا ہے ڈاکٹر صاحب، اور کیسے پہنچائیں کہ اگلا سنے ہماری بات، وہ بھاگے نہیں ہم سے۔ ہمیں یہ کسی کو مارنے دھاڑنے کی تو بات ہم کر ہی نہیں رہے نہیں کہ اس کو ہم یہ کہہ لیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور اس کو جناب، ہاں یہ کہ پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا کیسے جائے کہ بات ہمارا کو، آپ دیکھیں آپ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری وہ بات مسلسل سنتے رہیں، تنگ نہ آئیں ہم سے کہ جناب دیکھیں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کو، میرا کہنے کا مقصد تھا، جب کسی مرتد کو کہا جاتا ہے نا کہ تم ہدایت اختیار کر لو، تو یہ تو آپ پر فرض ہے کر لو، تو یہ تو آپ پر فرض ہے پکڑیں اور زبردستی کہیں کہ تم یہاں بیٹھ کر کرو، ویسا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ ایک غیر مسلم میں اور ایک زندیق میں، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ تو نہ اس کی کوئی سزا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہے، وہ تو لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں آتا ہے غیر مسلم۔ آپ اس کے ساتھ صرف پیار اور احسان کا سلوک کرتے ہیں، اور کچھ آپ کر ہی نہیں سکتے، اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ لیکن آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور مسلسل ایک منظم طریقے سے اسلام کو بدل دینا چاہتے ہیں اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا تو 24/7 یہ کام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں جو مسلسل اسلام کو بہتان باندھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ بھائی مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو تو کہ نہیں جی، میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں، لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، حالانکہ قرآن صاف حکم دے رہا ہے ایسے لوگوں پر لعنت کرو، اللہ لعنت کر رہا ہے آپ کے بہاف پر۔ تو یہ جو ہے نا دوسروں کو بتانا، آپ بتائیں ضرور، لیکن زندیق میں اور غیر مسلم میں فرق کر کے بتائیں۔ ہاں چلے گئے ایوان صاحب؟
جی ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بڑا آپ نے ڈیٹیل سے اور تفصیلاً ہمیں بتا دیا ہے, اور میں جو بات کنوے کرنا چاہ رہا تھا میرا بھی یہی مقصد تھا, اور آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح میسج کنوے کر دیا سر. جزاکم اللہ خیر. ہاں دیکھیں, اتنا فرق کر لیں کہ کون مسلمان ہے, کون غیر مسلم ہے, اور کون زندیق ہے. بس اتنا فرق آپ جب کسی چیز میں کر دیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کس کو کیسے پیغام دینا ہے. زندیق تو آپ پر حملہ کر رہا ہے ہر وقت, وہ تو آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو مار رہا ہے, آپ کے جانی مالی ہر قسم کا نقصان کر رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو, اور زندیق وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے, اصل اسلام, وہ اصل اسلام جان کر اس میں تحریف کرنا چاہتا ہے, اور آپ آ کے ان لوگوں کو کہتے ہیں, لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں کہ نا 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 بھائی اس کی تو بہت عزت کرو. میں کہتا ہوں عزت کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ان سے نپٹنے کے اسلام حکم دیتا ہے آپ کو, غیر مسلم کا تو کوئی حکم نہیں دیتا. بھی اگر کوئی عیسائی اسلام قبول نہ کرے, یہودی اسلام قبول نہ کرے, اس پر یہ سزا لاگو کر دو, ایسا ہے ہی نہیں. بلکہ اسلام ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. وہ تو کہتا ہے کہ جو ایمان ان میں سے لے آئے گا غیر مسلم میں سے, اس نے تو ایک ایسا ہستی کو پکڑ لیا, ایک ایسے ہاتھ کو پکڑ لیا جو اتنا مضبوط ہے کوئی اس کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو سزا دو اور اس کو یہ وارننگ دو اور اس کو یہ کرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قادیانی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے جاہل قسم کے لوگ یہاں پر وہ مفتی بن کے آتے ہیں, پیر بن کے آتے ہیں, اور آ کے دھونس جماتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ زندیقوں سے بڑھ کر, کیونکہ یہ زندیقوں کے ایجنٹ ہیں اور زندیقوں سے بڑھ کر ہیں, تو آپ ان کو پہچانے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو زندیق ہوگا, اسلام پر حملہ کرے گا, اسلام کو اسلام کے نام پر بدل دے گا, وہ ویسا ہی ہے جیسا ایک غیر مسلم ہے, آپ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں. آپ کو پہلے یہ فرق سمجھنا ہوگا. اگر دوسری بات کہ ہم ان کو کیسے مسلمان کریں, دیکھیں میرے بھائی, مجھے کسی قادیانی کو مسلمان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن جو حق کا پیغام ہے آپ پہنچائیں, وہ پوچھتے ہیں. یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں. آپ ادھر بیٹھ کے اتنی براڈ لگاتے ہیں, کیا وہ سننے سے قاصر ہیں؟ وہ سن رہے ہیں, آپ ان کو بتائیں. ان کو سوال کرتے ہیں, سوال کا جواب دیں. جی ڈاکٹر صاحب میری تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. اللہ پاک کا حکم ہے نا کہ جن کے دلوں پہ میں نے مہریں لگا دی ان کے لیے آپ دعا بھی نہ کریں, ہدایت من جانب تو اللہ ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وہ تھوڑی سی آیت بتا دیں اور اس کا تھوڑا ریویو کروا دیں. نہیں دیکھیں, ایسی تو جو آپ نے کہا ہے وہ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں. آپ قرآن پاک کی کوئی صورت جو ہے اس کو نکال لیں اور پڑھ لیں. بلکہ قرآن پاک تو شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ تو میرے خیال سب کو آتی ہے, تو آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں. اس کے شروع میں ہی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بالکل صاف صاف ہے. بلکہ یہ تحریف بھی قرآن پاک میں یہ کر رہے ہیں. کبھی کسی عیسائی کو یا کسی یہودی کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. یہودی عیسائی تو کہے گا قرآن غلط ہے, میں نہیں مانتا. وہ یہ نہیں کہے گا آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن کا کیا مطلب ہے. کتنا زبردست فرق ہے. اور یہ جو آپ جن آیات کا ذکر کر رہے ہیں ان جیسی, مطلب جہاں تک میرا خیال ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ چوتھی میرا خیال آیت, ہاں, کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ اتنی صاف آیت ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, جو کتاب اور جو کتاب مخاطب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلوں پر نازل ہوئیں, سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون. آپ کے پاس غیر مسلم آئے گا, کہے گا ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک بات ہے, لیکن میں نہیں مانتا. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, تم نے سن تو لی نا میری بات, ماشاء اللہ, آؤ چائے وائے پیو,
بات کرو، نہیں کرنی نہ کرو. تو سوچو اس کے بارے میں جا کے، آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور بڑے پیار سے آپ نے اس سے بات کرنی ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے حسن سلوک کرنا ہے آپ نے اس سے. لیکن ادھر مرزائی آپ کے پاس آئے گا، آپ یہی بات کریں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ کہے گا نا 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 نا، میں تجھے بتاتا ہوں بھائی، یہ تیرا قرآن کہاں ہے؟ یہاں جو ہے نا بالآخرۃ هم یوقنون، اس کا مطلب ہے اس کے بعد آنے والی پر بھی یقین رکھتے ہیں. آپ نے غور کیا؟ پوری امت مسلمہ کہتی ہے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نا نا، آخرت کیڑی آخرت؟ وہ الہاد کا ایک ایسا ٹولہ ہے، ملحدوں کا ایسا ٹولہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ نا 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 نا، میں تجھے بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کے بعد آنے والی پر ایمان، یعنی مرزا جو بکواس کرے اس پر بھی ایمان لے آنا. اب ان دو آدمیوں کو اگر آپ ایک ہی پلڑے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھی میں نہیں مانتا، نہ آپ پر الزام لگاتا ہے، کہتا ہے لکم دینکم ولی الدین، آپ بھی کہتے ہیں لکم دینکم ولی الدین. اگر اس کا انٹرسٹ ہے اور اس کو برا نہیں لگتا تو آپ اسے بات بھی کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک زندیق جو آپ کی گردن پکڑ کر آپ کو بتا رہا ہے اور ہر ایک کے گھر میں جاتا ہے پیر بن کر اور اس کو گردن پکڑ کر کہتا ہے اوئے تجھے پتہ ہے یہ مسلمان جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں قرآن کے بارے میں، اور یہ بالآخرات ہم یوقنون کا مطلب ہے اس سے بعد میں آنے والوں پر بھی ایمان لاتا ہے، یعنی جو مرزے پر تد پر نازل ہو گیا. تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے نہیں 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 بیٹا آؤ تم چائے پیو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو مجھے کہہ کر، اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ویسے بھی میں نے کبھی کسی قادیانی کو آج تک ایسا تو نہیں کہا کہ آپ کہیں کہ جناب میں نے اس کی کیا انسلٹ کر دی ہو. میں تو کوئی آ کے دکھائے. وہ کل ایک بدتمیز چھپا قادیانی آیا تھا تو اس نے بڑی بدتمیزی کی، جہالت کا مظاہرہ کیا، ہم نے تو اسے بھی میں نے کچھ نہیں کہا. تو ہم تو صاف بتاتے ہیں، لیکن آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو اسلام کے مطابق عمل کرنا ہوگا. آپ کو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنا ہوگا. اپنے گھر کی الماری سے اسلام اٹھا کر نہیں لانا ہے آپ نے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا اسلام گھڑیں گے تو آپ اللہ کی نظر میں راندہ درگاہ ہو جائیں گے. اور اگر کوئی قادیانی مسلمان ہو جاتا ہے تو مجھے تو آج تک فائدہ نہیں ہوا، سینکڑوں ہوئے میرے ساتھ میں، بلکہ میں ان سے فزیکلی ملا ہوں، وہ میرے گھر پر آئے ہیں، میں بھی بعض کے گیا ہوں، ان سے بات کی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. مجھے تو ایک رتی کا فائدہ نہیں ہے ان کا، بلکہ بعض لوگ تو ایک دو دفعہ بات کی، بعد میں کبھی بات بھی نہیں ان سے ہوئی. لیکن ہم ان کی بڑی قیمت ہے ہماری نظر میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے آ کے ڈنڈا لے کے جاؤ، کیونکہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے ڈنڈا لے کر جانا. آپ جانتے نہیں ہیں حکومتوں پر کیا کیا فرض ہے اس بات میں. لیکن یہ کرنا کہ جناب ایک آپ کے مذہب پر حملہ کر رہا ہے، آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ آپ کے پرائمری ٹیننٹ کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ لیکن جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے. ہمارے ساتھ ابھی یہ شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ جی پہلے ان کے گھر میں ایک خاتون ہے، شاہ جی تو کبھی نہیں تھے، ان کے گھر میں ایک خاتون ہے، وہ ماشاءاللہ ہماری بہن ہے اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں جو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک شاطنیت کنٹینیو کرتے ہیں ہم پر، ہمارے لیے، میرے دل میں تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے. جو شاطم رہنا چاہتا ہے تو ہم تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس سے سلوک کریں گے. وہ تو شاطنیت کر رہا ہے اور ہم اسے کہیں کہ بیٹا دیکھو نا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. ایسا ہمارے تو کان بھی نہیں وہ بات سن سکتے ہیں. ہماری تو مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ حکومتوں کا کام ہے ان سے کریں، تو ہماری زیادہ اس میں چلتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اپنے حکمرانوں کو بتاؤ اور ان لوگوں کو ہٹا دو اپنے درمیان سے جو اسلام پر قائم نہیں ہیں. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، اپنا انہوں نے گھر کا اسلام گھڑا ہوتا ہے اور اس کو دوسرے کے اوپر وہ پھینک دیتے ہیں کہ لو جی یہ ہے اسلام.
ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میں اور آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن و حدیث سے ان سے باتیں کرتے ہیں، اگر آپ اس ٹائم کسی بھی کنٹری کا ویزا لینا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے کہیں گے اپنا پولیس سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ آپ ایک معاشرے میں اچھے بندے ہو بھی کہ نہیں بھی ہو، آپ کرمنل تو نہیں ہو، ہمارے ملک میں آ رہے ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں کرو گے۔ پھر وہ کہتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، ویدر یو آر فزیکلی فٹ اور ناٹ، کوئی آپ ڈیزیز ہمارے ملک میں لے کے تو آ تو نہیں رہے نا۔ جس خباثت کو، جس بندے کو معاذ اللہ یہ نبوت کے درجے پہ فائز کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اس کی لیگسی، اس کی جو لائف سٹائل ہے، اس کے اوپر یہ کیوں نہیں ہمارے بھائی بات کرتے ہیں، یا اس کے اوپر یہ کترا رہے ہیں یہ ان سے بات کرنے پہ؟ یہ کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے ہماری طرف سے، ہمارے بھائیوں کی طرف سے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ ہاں دیکھیں، یہ پالیسی دوگلی آپ اس کو کہہ نہیں جاتے، اس کو میں تو جہالت کہتا ہوں اس کو، کہ آپ کے سامنے اسوہ حسنہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے سامنے قرآن پاک ہے۔ جیسے کل رات کو کسی نے کہا، شاید صاحب بھی سن رہے ہوں گے، کہ اسی شخص کو ایک اور براڈ پر کہا گیا مرزا قادیانی پر لعنت ڈالو۔ بس اس کی جہالت کی اتنی انتہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مرزا قادیانی پر لعنت ڈالتا، وہ ان کو بتانے لگ گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ احادیث میں لکھا ہے لعنت ڈالنے والا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو اس نے یہ کام ہی نہیں کیا، حالانکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اولئک جزاء ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، انسانوں کی، ملائکہ کی اور انسانوں کی۔ آپ دیکھیں اسی طرح کی ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، آیت 161 سورہ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ان کی لاشوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے، تو وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کہ وہ کفر کی حالت میں، کہتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ یہاں تو آپ قرآن پر کہہ دیں کہ میں نے اپنا قرآن انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ تو جو مرتدین ہیں وہ تو اپنا گھڑ کر آتے ہیں، انہوں نے تو سراسر اپنا قرآن گھڑا ہوا ہے، تحریفات کی ہوئی ہیں۔ لیکن قرآن پاک آپ کو ایک صاف حکم دے رہا ہے۔ آپ امت مسلمہ کیوں مرزا قادیانی پر لعنت کرتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں لعنت بے شمار لگاتار۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، کیونکہ میرا رب، میرا خالق، اس کتاب میں جسے خدا کی کتاب کہتا ہوں، اس میں لکھ کر مجھے دیتا ہے کہ ایسے لوگوں پر، کون لوگ ہیں وہ؟ زرارن، جو ضرر پہنچاتے ہیں، وہ کفرن، اور کفر کرتے ہیں، وہ تفریقم بین المومنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ جو یہ تین کام کرتا ہے وہ ہے، ان کی جزا یہ ہے۔ اور یہ تینوں کام قادیانی کرتے ہیں، ضرر بھی پہنچاتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، اور تفرقہ تو دن رات ڈالتے ہیں، اور چھپ کر آتے ہیں اور سامنے سے آتے ہیں۔ تو ایسا شخص کو جب آپ کہیں کہ لعنت ڈالو، تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ انکار کر دے گا۔ اب ایک شخص جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا کے پھرتا تھا، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، رات کو تو میں حیران رہ گیا، اس کو کہا کہ مرزے پر لعنت ڈالو، کہتا ہے نہیں جی میں لعنت نہیں ڈالوں گا، میں آپ کو حدیث نکال کر دکھا۔ بھائی یہ کہاں کا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو صاف حکم دے رہے ہیں۔ اب میرا خالق میرے بہاف پر ان پر لعنت ڈال رہا ہے، میرا تو فرض بنتا ہے کہ میں صبح شام لگاتار لعنت بھیجوں اس شخص پر جو اس کیٹیگری میں آتا ہے، زرارن و کفرن و تفریقم بین المومنین۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم مطلب جانتے نہیں، اور مطلب جو مسلمان اپنا بھائی ہے وہ نہیں بھی جانتا تو ماشاءاللہ اس کو تو پیار سے اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کون کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بات تو اتنی ہے۔ لیکن جو کافر ہے، جو مرتد ہے، جو زندیق ہے، ان کا ایک الگ الگ سلوک ہے۔ جو کافر ہے وہ لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ایک مذہب ہے، اس کا ایک دین ہے، آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔
हाँ, जो ज़िंदीक है और आप पर हमला करता है, आपके घर पर हमला करता है, आपके दीन को, तो अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है उससे, और वो तो हुक्म इतना सख्त है कि जनाब आप उससे इनकार कर ही नहीं सकते। और वो आपको घर आके कहता है कि जनाब मेरी ये तावील है, फिर छुपे हुए लोग हमारे दरमियान बेचता है, कहता है तुम तो गालियां देते हो। गालियों का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? गाली तो किसी का ज़ाती फ़ेल है। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि अगर एक मुसलमान किसी को गाली देता है ज़ंदीक को, तो उसके साथ ये करो, उसको बताओ कि ज़ंदीक की इज्जत करे। मुझे कोई ये हवाला ला कर दिखाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि फ़लाँ शख्स ज़ंदीक है, उसकी तो इज्जत करो, अपने मुसलमान भाई को जाके गालियाँ दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लें जी, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए, अस्सलाम हम वालेकुम मुफ्ती सुनते हैं। शाह साहब, जी। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मकबूल साहब। मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज आई है? जी माशाल्लाह, मेरा सलाम कबूल करें मुफ्ती साहब। मुझे ना जरा हैंड फ्री लगा लेने दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह मैं उसी बंदे से डिस्कशन कर रहा था। मैंने उसे कहा कि आप उसके सबसे पहले उसकी फाइट मेरे साथ हुई थी। वो हुसैनी की ब्राड में बैठ के ना हमारे आइन के हवाले से कह रहा था कि 1974 के आइन में जो जी अब कादियानी आवाज आई है? जी अस्सलाम वालेकुम जी आ रही बात। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। मुफ्ती साहब आवाज ठीक है ना? जी 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 माशाल्लाह, खड़ा बिल्कुल करके आ ठीक। रही है। ठीक। अच्छा जी, खुशखबरी सिमात फरमाएं। आज 7 मई 2024 है और ये खुशखबरी तकरीबन 2 दिन पहले की है कि जो जामिया ख़त्म नबूवत हमने गुजरांवाला के अंदर कायम किया, वो बड़ी आबो ताब के साथ वो काफ़िला आगे बढ़ रहा है। और हुआ कुछ यूं कि हमारा एक तालिब इल्म, उसने ख़बर दी कि हमारे इलाके में एक कादियानी फैमिली रहती है। तो फिर उन्होंने हमें अपनी मस्जिद के अंदर मदऊ किया। मस्जिद में गए और हमने फिर दरस ख़त्म नबूवत दिया और कादियानियत का तारुफ करवाया। किस्सा मुख्तसर, कहानी मुख्तसर कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली वो कादियानियों की, उसको हमने समझाया और किताबें दिखाई कादियानियों की, और वो इस्लाम ले आए। कादियानियत के ऊपर उन्होंने लानत कर दी। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह। अच्छा, इसके बाद फिर एक और खुशखबरी ये मिली अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कहा कि इनको अब तनहा नहीं छोड़ना, इनके ऊपर हमने मेहनत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक बेटा, वो अब्बू उनके का ज़ेन बनाया, फैमिली का ज़ेन बनाया कि इनको जामिया के अंदर दाखिल करवाएं और इनको आप पढ़ाएं। उस बच्चे ने, यानी उनकी फैमिली का एक बच्चा दरमियान वाला, वो जामिया के अंदर दाखिल हो गया है और अभी जामिया का वो तालिब इल्म है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अगली एक और खुशखबरी, तीसरी खुशखबरी, वो ये है कि उनकी एक बेटी है और अभी हमने अपनी फैमिली से बात करके तो वो सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने कहा जी उनकी बेटी को भी आप दावत दें और उसको भी जामिया की तालिबा बनवाएं, क्योंकि हमारे जामिया के अंदर तुलबा की भी क्लासें लगती हैं और तालिबात की भी क्लासें लगती हैं। तो वो भी हम कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं और कोई तहाइफ वगैरह करके तो बेहतरीन सा। तो इसकी खुशखबरी अन करीब मैं आपको सुनाता हूँ इंशाल्लाह। तो मुलाकात करके तो वो बच्ची जो है ना, उसको भी हमने जामिया में दाखिला करवाना है इंशाल्लाह। तो ये जामिया जो था, ये
اسی غرض سے بنایا گیا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل غیر مسلموں تک خصوصیت کے ساتھ قادیانیوں کے پاس دعوت اسلام پہنچائیں گے، اور یہ ہمارا جامعہ سنگ میل کی حیثیت رکھے گا۔ اور اللہ پاک نے بہت جلد، ابھی تو سمجھ لیں کہ مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے یا 2 مہینے ہوئے ہیں شاید جامعہ کو، تو بہت جلد یہ خوشخبری ہمیں اللہ نے سنائی ہے، اللہ نے دکھائی ہے۔ اور پھر اب آگے میں نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے مزید ان کی فیملی کے ارکان گجرانوالہ میں رہتے ہیں اور دیگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان تک دعوت اسلام پہنچانے کا ہم نے وہ ہیلا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر بھی ٹور ہوں گے اور ہم جائیں گے اور ان کو بھی دعوت اسلام پہنچائیں گے۔ تو ہمارا یہی مشن ہے جامعہ ختم نبوت کا کہ ہم طلباء اور طالبات ایسے تیار کریں کہ جو دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان سے نپٹنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے صاحبو، اور سوشل میڈیا دجالی جال میں سے ایک جال ہے، اس کے دجالی جالوں میں سے ایک جال ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی سمجھ لیں کہ چور دروازہ ہے کہ اس دروازے سے گھس کر کے جو غیر مسلم ہیں اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ آپ کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ دشمن اب کھل کے سامنے تو نہیں آ سکتا، تو یہ نقاب اوڑھ کے فیک آئی ڈیز بنا کے بولا بالا بن کے بڑا معصوم سا بن کے اور لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لگا کر کے وہ اب آپ کی نسلوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی ہم جو وقت یہاں پہ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کوئی فضول نہیں ہے۔ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وقت پاس ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو چلو جی کوئی براڈ شروع کر لو، یا براڈ کسی پہ بھی جا کے منہ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، چلو تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا، خوش گپیاں ہو جائیں گی، کوئی 2-4 گالیاں خود کھائیں گے کسی سے تو خود بھی نکال لیں گے، بس یہ والا کام۔ تو یہ اتنا کوئی یہ آسان نہیں ہے، اور اتنا یہ اس کو جو تو موج مستی سمجھ رہے ہیں یا سمجھ لیں کہ ایک بازیچہ اطفال سمجھ رہے ہیں، بچوں کا ایک کھلواڑ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں سوشل میڈیا کے اوپر ایک مقصد کے تحت موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اعلی کلمت الحق۔ محترم ڈاکٹر ہولی اسپیڈ صاحب موجود ہیں، تو میں جہاں پر کوئی غلطی کروں تو مجھے سمجھا دیجیے گا۔ آپ کی موجودگی کے اندر بہت بڑے صاحب علم ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے بھائی، کوئی یہ جتنا سمجھ رہے ہیں، جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہے، سوشل میڈیا ایسے ہی ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ اس اعتبار سے بڑی قیمتی چیز ہے اور اس اعتبار سے بڑی قابل توجہ چیز ہے یہ سوشل میڈیا، کہ آپ اس فتنے کی حساسیت کو سمجھیں کہ جو کام یہ صدیوں سے نہیں کر سکے تھے، سوشل میڈیا کے توسط سے یہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر کر رہے ہیں۔ جو کام ان کو بڑی بڑی تنظیمات بنا کے، بڑے بڑے ادارے کھول کے، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لگا کر کے جو کام نہیں کر سکتے تھے، اور صدیاں لگ گئیں ان کو
وہ کام کرتے ہوئے وہ نہیں کر سکے تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے چٹکیوں میں یہ کام کر دکھایا. تو فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ اسی فتنے کے اسی دور کے بارے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا. نبی غیبداں مخبر صادق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے برسیں گے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں. وہی دور ہے، پے در پے قطرے برس رہے ہیں. اور ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا کہ بھلے تمہیں 7 کوٹھریوں کے اندر چھپنا پڑے. اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہم. ابھی میں تو بڑے دنوں کے بعد یہ عامر روان کی براڈ چل رہی ہے تو میں آیا ہوں. یہ پچھلے ہفتے شاہد بھائی کی براڈ پہ آیا تھا کافی دنوں بعد. تو میرے پاس ابھی اتنا یقین جانے اور مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے. یہ اللہ سے میں نے مانگی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ مجھے تو ختم نبوت کے کام میں اللہ اتنا مصروف کر دے کہ میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاؤں. تو الحمدللہ میں تو ختم نبوت کے کاموں میں ہمہ وقت مصروفیت ہے میری. ابھی جامعہ ختم نبوت ہے، بس باغ دوڑ اس کے نظام کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے، نئی جو ہماری آئندہ معاملات ہم نے کرنے ہیں اس کے متعلق کوشاں ہیں. اچھا ایک اور خوشخبری بھی یہاں پہ میں چلو سرے دست سنا ہی دوں کہ ہمارا جو مجلہ نکلتا تھا الخاتم، رات کو ہی یہ میٹنگ بھی ہم نے طلباء کے ساتھ ہی کی ہے اس کے اوپر. تو وہ کچھ ایسی وجوہات مالی معاملات کی وجہ سے وہ پھر ختم کر دیا ہم نے. تو بڑا کامیاب ہوا. مجلہ الخاتم مہینے بعد نکلتا تھا اور ہر مہینے لوگوں کو نئی سے نئی معلومات ملتی تھی. اب دیکھیں دوستو، ساری دنیا نیٹ یوز نہیں کرتی، ساری دنیا یہ ٹک ٹاک یوز نہیں کرتی، یوٹیوب یوز نہیں کرتی، فیس بک یوز نہیں کرتی. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس موبائل تک بھی نہیں ہے. اور جن کے پاس موبائل ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سوشل میڈیا کو حرام سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرنا، ہمارے پیر صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ نہیں آنا. تو یہ بہت کم طبقہ ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور بہت ہی ان کے اندر قلیل طبقہ ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر ابھی موجود ہے. تو ہمیں جو ہے نا الیکٹرک میڈیا کو بھی اپنے استعمال میں لانا ہے اور پرنٹ میڈیا کو بھی اپنے استعمال میں لانا ہے. تو اشاعت کے حوالے سے، نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. یہ بڑے عرصے پہلے میں نے اس کے اوپر یہ درد دیا تھا اور وہی چیز آج میں پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے یہ مجلہ الخاتم شروع کیا تھا. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ مجلہ ہمارا مجلہ الخاتم، یہ لاسٹ ہم نے نکالا تھا امیر المجاہدین نمبر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 1040 صفحات کے اوپر مشتمل یہ ہم نے نکالا تھا. اور اس کے اوپر، اس کی اشاعت کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر کوئی ایک بوری بھر کے روپیہ لگ گیا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پرنٹ میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. الیکٹرک میڈیا بھی چلے گا، پرنٹ میڈیا بھی چلے گا. اور ہم یہاں پاکستان کے طول و عرض میں گاؤں گوٹھوں تک پہلے بھی اس کو پہنچاتے تھے، تو اب بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اب میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ ایک نئی خوشخبری میں دے رہا ہوں.
اور ان قریب اس کا میں وہ سیٹ اپ تیار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. رات کو ہی میں نے کچھ طلباء کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ مقالات تحریر کریں. ان کو کتابیں ہم نے اویلیبل کر کے دی ہیں اور پورا میں سیٹ اپ بنا رہا ہوں. آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ. تھوڑی سی میں مجلہ الخاتم کے حوالے سے تاریخ بیان کر دوں کہ مجھے اب تاریخیں تو اتنی یاد نہیں ہیں. بہرحال راؤنڈ باؤڈ 5-6 سال پہلے یا اس سے زیادہ ہی ہو گیا, یہ ڈاکٹر صاحب شاید بتا سکیں, تو میں نے شروع کیا تھا ماہنامہ مجلہ الخاتم. یہ میں نے اپنے بل بوتے پہ شروع کیا تھا کیونکہ میں الحمدللہ خود مخیر ہوں اور خود میرے اتنی استطاعت ہے کہ میں یہ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. میں آن لائن ٹیچنگ ایک عرصے کی کر رہا ہوں. تو ہوتا یہ ہے میرے ساتھ کہ جب میں کوئی نیا سمیسٹر شروع کرتا ہوں تو سمیسٹر کی فیس پہلے ہی ایڈوانس ہی لے لیتا ہوں. تو 4-5-6 سال پہلے کی شاید بات ہے کہ وہ نا فیسیں جب اکٹھی ہوئیں تو وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ میرے پاس تھی. تو میں نے اپنے بل بوتے کے اوپر مجلہ شروع کیا تھا. کوئی ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا کھڑا. اعلان جیسے میں ابھی کر رہا ہوں اس ٹائم بھی کیا تھا, کوئی بھی معاون ہمیں نہیں ملا تھا. بہرحال کوئی بات نہیں, میں نے اس کو شروع کیا. ایک تو مجلہ چھپتا تھا, چھپنے کے پیسے تقریباً راؤنڈ بورڈ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 40,000 روپیہ پہلے مہینے کا مجھے خرچہ آیا تھا. پھر اس کو ہم نے بائی ڈاک بھیجا, بائی ڈاک پورے پاکستان میں بھیجا اور باہر کے ملکوں تک میرا رسالہ جاتا تھا. اور اگلا بندہ صرف فون کر کے مجھے کہہ دیتا تھا کہ شاہ جی ایک مجھے ہی بھیجنا, یہ امریکہ کا یہ ایڈریس ہے, یہ انگلینڈ کا ایڈریس ہے, یہ اٹلی کا ایڈریس ہے. اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے بھیجنے کے اوپر کتنے اخراجات, اور اس بندے نے ہمیں بعد میں پوچھا تک نہیں کہ بھائی جی اس کا کوئی پیسے بھی لگے ہیں کہ نہیں. ہم نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک رسالہ اگر مجھے پڑتا تھا کوئی سمجھ لیں 10-15-20 روپے کا یا 30-40 روپے کا پڑتا تھا شاید, تو اس کے بھیجنے کے اوپر میرا تقریباً 3-3 ہزار روپیہ خرچہ آیا ہے باہر کے ملکوں کے اندر ایک رسالہ. تو بہرحال ایک زر کثیر ایک مہینے کا خرچہ تھا. دوسرا رسالہ دوسرے مہینے نکالا, یہی کام ہوا. تیسرے مہینے نکالا, یہی کام ہوا. وہ تقریباً اس کے 9 شمارے مسلسل چلے تھے. میں نے اپنے بل بوتے پہ وہ کام کیا. میں آن لائن یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ہر کام یہ آن لائن ہوتا ہے. کوئی بندہ غلط بیانی کرے تو بندہ پکڑ لیتا ہے کہ یار نہیں, ٹھیک ہے نا, تو کوئی بات نہیں, ہماری ہر چیز آن لائن ہے. پھر معاملات ایسے ہوئے کہ وہ نہیں میں چل سکا تو اس کو بند کیا. بند ہو گیا, یہ 2 سال یا 3 سال بند رہا رسالہ. اس کے بعد پھر کچھ دوستوں نے ہمت بندائی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی اب چلیں گے تو چلیں. پھر کسی نے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3-4 دوست تھے جنہوں نے کہا 10-10 ہزار روپیہ ہم بھیجیں گے شاہ جی. تو وہ پھر میں نے شروع اس ٹائم میں بیچ میں سے نکل گیا اور پیسے کے طور پہ چند دوست مل کے انہوں نے شروع کیا. وہ بھی رسالہ جو تھا یہ جو لاسٹ ٹائم, اس کے تقریباً کوئی 10 شمارے, شاید 10 یا 12 کے قریب شمارے پھر نکلے. پھر لاسٹ ٹائم یہ جب یہ چھاپا ہے نا امیر المجاہدین نمبر, یہ آخری تھا ہمارا. اس کے بعد پھر بس ہو گئی
کیونکہ اس کے اوپر بہت خرچہ آیا تھا. یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ایک شمارہ جو ہے نا مجھے گھر کے اندر تقریباً کوئی 1500 روپے میں پڑا, اور 1000 کاپی میں نے چھپوائی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اخراجات آ سکتے ہیں. تو ابھی پھر شروع کر رہے ہیں, اور بڑی دھوم دھام سے شروع کر رہے ہیں, اور بڑا مضبوط کام کر کے شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اب دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے, لیکن انشاءاللہ عز و جل جو قدم ہمارا آگے جائے گا, امید تو یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ وہ آگے ہی جائے گا, پیچھے نہیں آئے گا انشاءاللہ. بڑی ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں سابقہ دور کے اندر, اور بڑے تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو ابھی تو میں بڑا پھونک کے چل رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل سارے کام یہ ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, اور یہ خوشخبریاں بھی آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک اور خوشخبری بھی یہ پچھلے دنوں وہ آپ تک تو شاید نہیں پہنچی ہوگی, کہ ہمارا جو دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت کی, اس کا ایڈمن اور منتظمیہ اللہ میں ہی ہوں الحمدللہ. ختم نبوت فورم جو ہے, ختم نبوت فورم جو ہماری ویب سائٹ ہے, دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت کی, اور سب سے بڑا سرچ انجن ہے الحمدللہ. تو اس کی ہم نے ایپ بھی بنا لی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خوشخبری, تو وہ ایپ پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, تو بہرحال وہ ایپ بھی بن چکی ہوئی ہے. تو یہ چند خوشخبریاں جو ہے نا وہ مجھے کافی دن بعد آنا ہوا ہے یہاں پر. تو وہ میں کلامی کی مفتی صاحب وہ ایپ کا ذرا نام بھی بتا دیں. نام وہی رکھا ہے, ختم نبوت ہی رکھا ہے. مشاورتی پینل والے کوئی دوست یہاں تو نہیں کوئی نظر آ رہا, تو واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریے گا, مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. آپ وہ ایپ جو ہے نا وہ مجھے پلیز اس کا واٹس ایپ پہ لنک بھیج. وہ کریں گے, اور لازمی سارے دوست اس سے استفادہ کریے گا. بڑے فوائد, کوئی بھی حوالہ چاہیے ہو آرام سے اس کے سرچ بار میں جا کے آپ نے 2 لفظ ہی لکھنے ہیں, بڑا مواد آپ کو مل جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے کالا کالو لکھا تو وہ حوالہ چٹکیوں میں سامنے آپ کے ہوگا, اصل سکین بھی سامنے ہوگا آپ کے. جی یہ انشاءاللہ ہمارا فرض ہے, آپ صرف مجھے اس ایپ کا بتا دیجئے گا. جی وہ کریں گے انشاءاللہ. آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا, میں آپ کو وہ انشاءاللہ. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہر ایک جگہ تک پہنچائے. جی ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ تو مطلب لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں, اور آپ نے بہت لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. ماشاءاللہ آپ کا تو ایک ریکارڈ ہے, اور بڑی مبارک ہو. میں نے آپ کی تصویر دیکھی, اور یہ ایسا بہت ہو رہا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ قادیانی جو ہے نا, عجیب بات ہے, قادیانیت بہت کم رہ گئی ہے. آپ کو بھی علم ہوگا کہ یہ 22 کروڑ تو ہے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم 22 کروڑ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 لاکھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت. اور یہ زمین آسمان کا, بالکل ایسے. ہاں, یہ اپنا ہر زور لگا رہے ہیں, ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک چھپی ہوئی فوج تیار کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کا نام دے کر آتی ہے. اور وہ جو آپ نے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے نا کہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو, رات ایک شخص جو اپنے آپ کو پیر کہتا تھا, وہ اسکانی صاحب جو تھے, ان کو لوگوں نے پہلے تو وہ آئے لیکچر دیا کہ جناب آپ لوگ یہ کر رہے ہو, یہ غلط بات ہے کہ قادیانیت کے خلاف بات کرتے ہو. اور دوسرا پھر ان کو جب کہا گیا کہ آپ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجیں, تو آپ اس پر تبصرہ فرمائیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی پر لعنت نہیں بھیجتے, مرزا قادیانی پر تو بالکل نہیں بھیجتے. اور یہ بھول گئے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین.
यानी कि अल्लाह ने मेरे बिहाफ पर, अब इंसानों के बिहाफ पर लानत भेज दी हुई है, तो मैं अच्छा, क्यों ये ना कब हुआ है ये पीर अस्कानी साहब का? ये जी कल रात मैं बैठा था इधर शाहिद साहब की ब्रॉड पर, तो अच्छा, पता ये नहीं- पीर अस्कानी साहब की आईडी जो है, ये असल नाम इनका बहरहाल कोई और है, ये इनका निक नेम है। और मैं तो इनको एक अरसे का जानता हूँ। इनका और मेरा तारुफ हुआ था एक मुल्हिद मीर फैसल, उधर उत्तर कवाल, पता नहीं क्या नाम है उसका, हिंदू है जो, शायद आप भी जानते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं मैं नहीं। अच्छा, नहीं जानते। व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप था बनाया हुआ इसने, प्योर डिस्कशन के नाम से। उसके अंदर उस मुल्हिद ने ये काम किया कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। उस मुल्हिद का काम ही ये होता था कि अभी भी वो ग्रुप है और एक अरसे का वो बंदा यही काम कर रहा है कि मुख्तलिफ मज़ाहब को इकट्ठा करके लड़ाई करवाता है, उसको उसके साथ लड़वाया, उसको उसके साथ, यही उसका मिशन है, यही तरीके। तो कोई 2-3 साल ही हो गए हैं शायद, पुरानी बात है। पीर अस्कानी साहब भी वहाँ मौजूद, तो ये उधर जनाब राफजियों की हमायत कर रहे हैं, कादियानियों की हमायत कर रहे हैं। और मेरी फिर इनके साथ गुफ्तगू हुई और पीर अस्कानी साहब को भी पता है, मैंने सही वाली मंजी ठोक दी। तो ये मेरे जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, ये इस पुरानी बात को जानते हैं। और जब ये टिकटॉक के ऊपर अभी नज़र आए तो मेरे तुलबा ने भी कहा कि उस्ताद जी ये बंदा इधर भी आ गया है। इनको मैंने सबको फिर चुप करवा दिया कि अब अभी चुप करके देखो बनता क्या है। जब हमारे साथ कोई हुई ऐसी तो फिर हम तंबी उतार देंगे। तो मैं इसी चीज़ की तलाश में था कि कब ये इनकी तबीयत बिगड़ती है तो फिर इनको हम पकड़ेंगे। तो अभी आपने बताया है तो फिर इसके ऊपर तबसरा तो अब बनता ही है ना। तो मुफ्ती बहरहाल साहब, इनको आप ये भी सुन लें कि रात को शाहिद साहब मिर्दे की मौत का मंजर बयान कर रहे थे, वो सीरतुल लानती जो है सफ़ा 10 और 11 पर। हम्म, जनाब इन्होंने फतवा जारी किया कि मिर्दा तो बड़ी इज्जत की मौत मरा है। तो मैंने कहा कि वो फिर सूरह इनाम में क्यों लिखा हुआ है, वमन अस्लमा मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा व क़ाला उहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन। मैंने आयत पढ़ के सुनाई, मैंने कहा ये तो मिर्ज़ा इसके बिल्कुल मुताबिक मरा है। वो तो वही का दावा करता था, हालांकि उस पर कोई वही नहीं नाजिल हुई, कहता था मुझ पर भी वैसी किताब नाजिल हो गई है। फिर अल्लाह उसकी मौत का मंजर जो है वो तो अपने पखाने में लिपटा हुआ मरा और कुर्सी भी नहीं उन्होंने रखी थी। खैर वो शख्स कहने लगा कि जनाब आप बड़ा जुल्म करते हो, तो फिर उसने गलत सलत हमें तर्जमे बताने की कोशिश की कुरान पाक के। तो फिर और जगहों पर जाके कहने लगा कि ये जो हम लोगों के बारे में कि ये तो है। और फिर उसे ज़िया रसूल ने कहा कि तुम लानत भेजो मिर्ज़ा कादियानी पर, आगे फिर बात करते हैं। कहता है मैं क्यों लानत भेजूं मिर्ज़ा कादियानी पर। तो मुझे तो मुफ्ती साहब लगता है शख्स कादियानी है, क्योंकि ये आपको तो लगता है, हमें तो एक अरसे का लगा हुआ है। और हम बड़े आजेज ने बड़े मामलात देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। यकीन जाने डॉक्टर साहब, मजाक नहीं है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि इतना अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर रहम और करम फरमाया और करम नवाजी है कि आज कोई बंदा 2 बोल हमारे साथ बोल लेता है, या कमेंटों के अंदर 2 कमेंट कर दे, 2 लफ्ज़ लिख दे, बंदे का पता चल जाता है बंदा क्या है और आगे जाके क्या करेगा। ये है, आप तो सूंघ लेते हैं कादियानी। हाँ, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि नहीं, वो ये लिबादे ओढ़ के भी जो है ना हमारी सफ़ों के अंदर, लिबादे ओढ़ के हमारे मुंह के सामने जी 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 जी, वो उनको भी हम जानते हैं कि असल मामला कुछ और है। इधर ना कोई है रोला है कुछ ना कुछ, तो बड़े रोले हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब वो देखें, अब चले बात एक और भी बतानी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों की कई बातें रुकी हुई थी,
तो अभी मुझे एक नई बात भी ज़हन में आ गई, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ लाइव। अच्छा जी, अब वो कादियानियों को पता चला ना इसने कादियानी फैमिली को किया मुस्लिम, तो ये वो ओए 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 वो आग लगी कादियानियों को। हुआ क्या जनाब, कॉल आई मुझे जी एक लड़की की, मैं वो देसी कोइन हूँ, शाह साहब मुफ्ती साहब मुझे जानते नहीं है आप। हाय, वो ऐसे प्यार मोहब्बत के, ऐसे जैसे वो बहुत बड़ी मेरी कोई लवर और बड़ी कोई सहेली है मेरी पुरानी, और मेरी ऐसी फितरत ही नहीं है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ और मैं इन चीज़ों को तो लानत भेज तो। अच्छा ऐसी बात, वो मैंने कहा, वो उसकी पहली बात से मुझे समझ आ गई कि कहानी कुछ और है। अंदर खाने ये किसी मिशन पे आई है ये लड़की। उसी टाइम वल्ला आप कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, उसके इब्तदाई 2 बोलों से ही आप मेरी ट्यून समझ जाएंगे कि बंदे उसी टाइम अलर्ट हो गए। उसी टाइम मैं जाग गया ना, मैं क्या गल इत्थे कुछ होर है। अच्छा जी, वो चलाना चाह रही थी वो इश्क मशूकी के चक्कर के अंदर, और ये बावर करवाना चाह रही थी कि मैं अपनी गुफ्तगू से, अच्छा वो रिकॉर्डिंग कर रही थी वो, हाँ वो ये कि उसने मेरी वो लेनी थी रिकॉर्डिंग कि ये मेरे साथ 2 बोल कोई प्यार मोहब्बत के, लव लो, आई लव यू, हाँ जी, जानो शानो के बोले कोई, तो इनू फिर असी बाद च गंदा करिए, समझ रहे हैं। ये गेम करनी थी उसने, वो मैं सारी पहले भांप गया कि ड्रामा तो ये है असल में। तो बहरहाल जी वो मैं उसको फिर ले आया इधर ही मिर्जे की किताबों की तरफ। ओह आगे वो बेचारी फिर कभी इधर निकले, कभी मैं कहना हूँ आई लव यू नहीं, हूँ इधर किताबा ही, ये जवाब दो। तो बहरहाल जी उसकी रिकॉर्डिंग, मेरा यूट्यूब का चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। तो ये भी मुझे एक शिकवा है आप हजरात से कि आई लव यू तो आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन आप हमारे साथ चलते नहीं हैं। कभी मुझे किसी अपने प्यारे का कोई कमेंट कभी नज़र नहीं आया। होता ही है कोई बंदा 2 कमेंट ही कर देता है, कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है कि मैं हूँ, तो कोई भी नहीं चलते ही नहीं है साथ आप लोग यार, बस। तो बहरहाल वो हमारे साथ चलने वाली दुनिया कोई और है, हाँ वो नज़र भी नहीं आते। तो ये भी शिकवे हैं कोई आप लोगों से भी। तो बहरहाल ये है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, और कॉल मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी हुई है, वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। और वो जो कादियानी फैमिली को मुसलमान किया है, तो उसकी भी कार्रवाई जो है ना वो हमने ऑनलाइन कर दी है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, किसी कादियानी को कलमा पढ़ाना या मुसलमान करना, मेरे लिए पुरानी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा, ये तो अल्लाह जानता है ना, 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज इस कलमा पढ़वा चुका है, पूरी फैमिलियों को। असल में होता यह है कि कादियानी जो मुसलमान होता है वो हमें पाबंद करता है कि शाह जी ना, ये दसना नहीं किसी ने, इसके सिर्फ आप गवाह हैं या अल्लाह गवाह है। तो हमने तो कभी ये काम किए ही नहीं है, सिवाय चंद के, मतलब वो भी कि अगले बंदे ने कहा और उसकी ख्वाहिश, फिर हमने इंटरव्यू भी उनके, पुरानी बातें कर रहा हूँ, इंटरव्यू भी लेके अपलोड किए। कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि मैं लाइव डिबेट कर रहा हूँ, लाइव डिबेट के अंदर मैं 2-3 मुरब्बियों को मुसलमान कर चुका हूँ। ये पुरानी बातें हैं, नहीं है। तो ये वो ही होता है कि जब कोई अगले बंदा इजहार करे और उसको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं, उसकी इजाज़त हो, तो फिर हम ये काम ज़रूर करते हैं, और वो भी अपनी हिकमत अमली के पेश नज़र। ये भी अभी जो हमने ऑनलाइन किया है, इसकी एक हिकमत अमली मेरी ये थी कि चूँकि हमारी कैंपेन चल रही है जामिया ख़त्म नबूवत की, तो ये खुशखबरी तो बनती है ना भाई, तो ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे जो है ना एक दर्स मिले और ज़ौक़ और शौक़ में इजाफ़ा हो,
اور کم از کم جو جامعہ کے معاونین ہیں جو بھائی اس کی معاونت کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں کہ بھائی ہم کوئی غلط جگہ کے اوپر اپنی معاونت نہیں کر رہے، اس کے فوائد مرتب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ہماری اپنی بھی حکمت عملی تھی جس کے پیش نظر ہم نے اس کو آن لائن کرنا مناسب سمجھا۔ تو مفتی جی صاحب ایک خوشخبری، اگر معذرت قطع کلامی کی، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے جی اور اس کی میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، پلیز کچھ سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے اور مجھے اس بات کے بارے میں بتائیے گا پلیز۔ یہ سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کہاں سے آیا تھا؟ جو تحقیق ہوئی ہے موجودہ اس کے مطابق سب سے پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اور افریقہ سے پھر وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے۔ افریقنوں کا رنگ تو کالا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے اس کی رات جو تھی وہ کالی نہیں ہوئی، بلکہ جن ملکوں میں گئی ان کی آب و ہوا کے اثر سے ان کا رنگ آہستہ آہستہ مٹ کر سفیدی مائل بھی ہو گیا، بے سرخی مائل بھی ہو گیا۔ مگر پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا، اور کہتے ہیں وہ عورت تھی، پہلی شخص جو پیدا ہوئی ہے وہ عورت تھی، اور اس سے پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جی مفتی صاحب آواز سنی، اگر چاہتے ہیں تو میں ہاں آپ کو جی، ویڈیو یہ دکھا دیتا ہوں۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، باقاعدہ عقیدہ ہے، اور اس سے بہت سے دوست واقف نہیں ہیں۔ قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں ہیں، بلکہ آدم سے پہلے بھی آدم تھے، اور آدم سے پہلے بھی انسانیت اس دنیا کے اندر موجود تھی۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہی عقیدہ سیم سر سید احمد خان کا تھا، اور اس عقیدے کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ سر سید سے پہلے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کہیں پر کوئی عقیدہ ایسا ملے گا ہی نہیں۔ بہت صاحب نظر محترم ڈاکٹر ہولی سپیٹ بیٹھے ہیں، ان کا تاریخ کے اوپر اور اس کے اوپر نظر ہے، گہری نظر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی بتا سکتے ہیں اگر میں کہیں پہ میں کمزور ہوں یا میری تحقیق کمزور ہے تو مجھے ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ اصل میں سر سید نے دیا تھا، سر سید سے یہ عقیدہ قادیانیت کے اندر آیا، بلکہ سر سید کے جملہ تمام عقائد اور نظریات مرزا قادیانی کے اندر آئے تھے، اور صرف مرزا قادیانی نے نبوت کا بیچ میں ایک ٹچ ڈالا، بیچ میں مسیحیت کا، بقایا عقائد سارے وہ ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ اور سر سید احمد خان سے یہ بنیاد کس نے رکھوائی تھی؟ انگریز نے رکھوائی تھی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ انگریز نے رکھوائی تھی اپنے اغراض و مقاصد کے لیے۔ پاک و ہند کے اندر پہلا اپنا جراثیم یہ سر سید نام کا انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو یہ انگلش بھی جو یہاں پہ آئی ہے نا، یہ اسی بندے کے توسط سے یہاں پہ آئی ہے۔ پہلے یہاں پر پاک و ہند میں فارسی رائج تھی، جو دفتری زبان تھی وہ فارسی تھی، حتیٰ کہ یہاں پہ جو انگریز تھے وہ بھی مجبور تھے اس فارسی سیکھنے کے اوپر۔ اور آپ کو کئی لوگ حوالے دیتے ہوں گے، دیکھو جی فلاں مولوی کے پاس انگریز آتے تھے لہذا وہ انگریز کا ایجنٹ ہے۔ وہ اصل میں کہانی یہ تھی کہ وہ مجبور تھے ان کو استاد رکھنے کے اوپر۔ ان انگریزوں نے اپنے جو استاد بنایا تھا علماء کرام کو بنایا تھا، کیونکہ ان سے سیکھنی تھی فارسی۔ تو وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے جن کے پاس یہ جا کے سیکھتے تھے۔ وہ اصل اس کی یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو بعد میں انہوں نے پھر سازش کے ذریعے انگلش ہمارے اندر انڈیلی، اور انگریز کا ہمیں غلام ذہنی طور پہ بنایا گیا۔ جی شاہد مفتی صاحب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے، آپ کو فوٹو اس کی آواز سے پتہ چل گیا ہوگا یہ کس نے کہا ہے۔ ہاں جی، یہ کہتا ہے دنیا میں پہلا جو مرزا انسان طاہر آیا، ہے۔ ہاں جی، وہ آیا بولو پھر۔ کیوں نہیں چٹے ہوندے؟ مفتی صاحب سوال میرا اے وے
ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਵੀਆ ਕਰੀਮ, ਉਹ ਤੇ ਨੀਵੀਆ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਾ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਲਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਦਵੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੋ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਰੰਗੀਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। बहरहाल मुफ्ती साहब एक अर्ज है कि कोई फारसी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो उर्दू बोले और उसमें फारसी की झलक ना हो। है मुझे अब शक हो गया कि ये फारसी नहीं है। अच्छा बहरहाल कोई रोले बड़े है डॉक्टर साहब, रोले बड़े ने रोले है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸਭ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। मुफ्ती साहब पंगे बात पता क्या है, मुफ्ती साहब हो गए और डॉक्टर होली स्पिरिट साहब हो गए, ठीक है। हम इनके फॉलोअर्स हैं, हमें ये सबसे प्यारे हैं, ठीक है। जी जी जब मुफ्ती साहब ने आप मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स रहे, मैं भी उधर ही हूँ आपके साथ। 1300 दफा नहीं डॉक्टर साहब, तुसी भी माशाल्लाह साडे सिर ते ताज हो, मुफ्ती साहब भी साडे सिर ते ताज ने। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ वो सारे ही मुजाहिदीन ने। जो मुफ्ती साहब देखो कि मैंने उसको इज्जत दी, ठीक है, लेकिन वो शख्स इज्जत के काबिल नहीं, ठीक है। हम अब आप भी मुझे बता दें कि क्या मिर्ज़ा लानती जो है वो टट्टी में नहीं मरा था? गूगल बता रही है कि उसका नंबर 5वें नंबर पे है, किताबें बता रही हैं कि किससे जिल्लत की मौत वो मरा। और वो एक शख्स आके कहता बताओ जी हमें, ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी, अगर वो कोई शख्स कहता है कि मुझे दिखाओ कि वो कहाँ लिखा है कि टट्टी में मरा, तो फिर मेरा तो दिल यही करता है उसको गर्दन पकड़ूं और उस चारपाई पे ले जाऊं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ। ਓਏ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਮਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 40 ਪਾਉਂਡ ਲਾਤੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੱਟੀ ਡੇ ਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। पहले हर साल हम करते हैं और मेरे पास तकरीबन 200 हवाला है। कितना? 200 कि इनका पूरे ख़ानदान का ये मर्ज इनको लगा हुआ है टट्टियों का। कादियानी फैमिली, बच्चे बच्चे को टट्टी टट्टी मूतर, टट्टी मूतर, टट्टी मूतर।
तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे, इसके ऊपर पूरी ब्राडें करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं पूरा प्लान बनाया था जी, मेरा प्लान से टट्टी पहले डे केक 26 मई टट्टी डे मनावांगे। मेरा प्लान सी कि पहले मैं केक बनवावां ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੇਕ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਏ ਟੱਟੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਲਵੋ, 26 ਮਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ इंशाल्लाह। ਦੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਸੀਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੁਦੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। इंशाअल्लाह ताला ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक हो गया, सही है, 40 पाउंड लाते थे मुफ्ती साहब, सही हो गया। नप के रखो, नप के रखो। मरदाइयो ज़ियारत कर लो, मरदाइयो ज़ियारत कर लो अपने सवाबियां दी कंजरो। सही है। मैं पहले सोचा सी कि केक बनवा ला, लेकिन फिर मैं सोचा केक तो मैं सुट छड़ना वे, केक मैं आप ही खावांगा, इन्हां नाल बिठावांगा। ठीक, जिन्ने मरदाई ने प्लीज इनवाइटेड। अरसलान गुजर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टैट हैं? अल्लाह पाक दा साढ़े ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਮ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए आमिर मान ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੈਟ ਕਰ ਯਾਰ। ਇਹ ਅਮਰਵਾਨ ਬਸ ਸ਼ਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਸ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਵਾਂ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਵਾਂ ਜੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ नहीं नहीं शादी रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उस्ताद साहब कल ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਟੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਟੈਟ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। हाँ सही है। तो माशाल्लाह सोशल मीडिया की जो टीम है ये सही, ये बहुत, मैं कहता हूँ यकीन जानो इतना ही खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज को हमारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत ने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। एक ब्राड, दूसरी ब्राड, तीसरी ब्राड, चौथी ब्राड, ब्राड पे ब्राड 24 घंटे ब्राडें चल रही हैं और लितर पे लितर। ओए होए होए, सही है सही है, यही है। हमारे मैं तापी थले गया शाहरन काल तला उते मैं थले पे के सोना शाहरन शादी मेरे कोल ही बैठे हैं ते फिर लोड की हो शादी मेरे कोल ही बैठे हैं ते फिर लोड की शादी आ देखो ए कौन है? पहचान हुए कौन है शादी? पता नहीं, तस्वीर है सही नजर नहीं आई है। अपने शादी शाहरन। अच्छा शादी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। हाँ जी ਠੀਕ ਠੀਕ। जी एक जना लगे हुन साडे वास्ते भी रहन दो, जर्मनी टुर के जे मुफ्ती साहब कहंदे मैं अच्छा, जना मुसलमान करनी है। हाँ 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 हाँ, ਸ਼ਾਹਰੀ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣਗੇ। नहीं नहीं शादी नहीं पे अच्छा ये जलाश, ये आपके हमजा रजा कादरी साहब आए हैं, आप इनका जिक्र कर रहे थे कल रात को। जलाश मारहोर
ਮੁਹਾਵਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਣੀ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। जिलाश बिजी हैं। अच्छा पता है कि ये तरीकाकार ये होता है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा वेख्या होना है सारे ने, नहीं वेख्या तो देखो, उसके अंदर आपको असल में पता चलेगा कि हमारे मुसलमान कैसे थे, उनकी क्या हिकमत अमलियाँ होती थी, कितने तदब्बुर से काम करते थे, जिहाद जब करते थे तो उनका जासूसी निज़ाम कैसा, कितना टाइट होता था, कितना मजबूत होता था। ये हमारी इस्लामी तारीख है जो उन्होंने एक ड्रामे के अंदर थोड़ी सी, और ये हकीकी है, वो कोई जैली नहीं है, हकीकी है वो। तो अभी भी ये सोशल मीडिया भी वार है, जंग ही चल रही है ना यहाँ पर भी, तो इस वार के भी कुछ अपने तकाजे हैं, हिकमत अमलियाँ। और बसा औकात ऐसे होता है कि एक बीच में से मुखालफत करता है एक बंदे की, और दूसरा ही उसका भाई जो है ना वो दुश्मन के साथ रहता है, समझे कि नहीं। तो ये बहरहाल हिकमत अमली वो कहते हैं मोमन का गुमशुदा खजाना है, बड़ी हिकमत अमली तदब्बुर के साथ, जज्बात से नहीं, जज्बात में एकदम आते नहीं है, समझे कि नहीं। और इसकी कमी है वैसे, ये हमारे शाहिद भाई में तो कुछ ज़्यादा ही कमी है, ते और दूजे भी साढ़े जज्बाती है ने, कुछ जज्बात हर जगह नहीं चलते, बड़ी हिकमत अमली तदब्बुर। और जब आपका बड़ा कोई एक काम कर रहा है ना, फिर समझ लें कि फिर उसमें वाकई कोई कुछ ना कुछ है, ये नहीं तो इस तरीके से इसने करना नहीं था, समझ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल शाह जी। बस ऐसा ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मैं सुबह मैंने पीर अस्कानी से भी ये सवाल किया था, सबसे पहली फाइट मेरी हुई थी उससे तकरीबन आज से तकरीबन 1.5 माह पहले, चले वो बात की बात है, मैं आपसे वो डिस्कस भी करूंगा। वो ये मैंने सवाल किया कि किसी नामहरम औरत के पास जाके बैठना और अपने मुसलमान भाइयों के पास ना बैठना और फिर जाके कादियानियों के हक में बात करना, तो ये क्या इस्लाम इजाज़त देता है नामहरम के पास बैठने की? तो फिर क्या कहा? वो तो आगे से कह रहे थे कि जी हालात देखे जाते हैं उसमें मुख्तलिफ उलमा किराम की, वो तो बेसिकली ये साबित कर रहे थे कि बैठना जायज़ है। और पता है क्या नाम या लाश लिखा हुआ है, मुझे आपका नाम तो नहीं पता। मुहाफिज भाई, बात ये है कि ये है मसला शरी, मसला शरी यहाँ नहीं, ये मामले कुछ और है। हमने असल चीज़ की तरफ आना, असल क्या है मसाइल शरिया, वो फिर मुफ्ती हैं, वो हुक्म लगाएंगे, वो ठीक है, उसके अंदर आज़ाद है मुफ्तियान कराम, उन्होंने तो मसला शरी तो बताना ही बताना है ना भाई। अब हमारे ऊपर कई मुफ्तियान कराम हुक्म लगाते हैं कि शरी हुक्म तुम्हारे ऊपर ये है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ। तो हमारी जो वार है ना, वो वार कुछ और है। शरी हुक्म वो अपनी जगह पे मुसल्लम, वो लगना ही लगना है। ये मामला है ना, जंगी कुछ असूल होते हैं, मैदान जंग के अंदर कई ऐसे मामला होते हैं कि जो आम सूरत हाल में वो हराम होते हैं, वहाँ पे हलाल हो जाते हैं। अब ये एक बड़ी तवील गुफ्तगू है इसके ऊपर, और वो मैं नहीं समझता कि खासा दी गल आमा अगे करनी मुनासब। हाँ जी, ते मिठी खीर पका मुहम्मद ते कुत्तियाँ आगे तरनी, वो खासों वाली बात है, वो ख़ास समझते हैं। तो जंगी माहौल के अंदर मामलात कुछ और होते हैं, आम सूरत हाल में मामलात कुछ और होते हैं जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और मैं मसला उठा रहे हैं, हमजा रज़ा कादरी साहब आए ने। हमजा रज़ा कादरी साहब, मैनू इतला मिली है कि तुसी जिहड़ा वे मसलक ते भी बड़ी गल करते हो टिकटॉक,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने जैसे शाद भाई कह रहे हैं जी कोई मसलक की बात की, मैंने कोई मसलक की बात नहीं की। हाँ, किसी ने बात इस तरह से कुछ की थी शायद से रात को, तो फिर कुछ बात हुई तो मैंने थोड़ी सी बात की, फिर मैंने कहा ये मसला ही नहीं है, हमारा मसला है ख़त्म नबूवत का और उस पर ही रहो, हमारा मौजू भी वही है, बस। फिर बात ख़त्म हो गई थी, मैंने मसलक की बात ना की, ठीक है। मसलक की बात है बाद में, बस इतनी सी बात है। बाकी थैंक यू, सॉरी। अगर मैंने की है तो बताएं, हुक्म करें। नहीं, मुझे पता चला था, तो इसीलिए मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह की गुफ्तगू करता भी है ना, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि ये जो ऊपर बैठे हैं ना, मेरे ऊपर बैठे हैं, खुद में नबूवत से हमारा ध्यान हटे, ठीक है। ये जो ऊपर बैठे हैं ऊपर, जी नहीं, अब्दा भाई हमेशा सलमान भाई की ब्रोड पे आते हैं और फिर नहीं जाते। ये लास्ट भाई को देखा है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ कल बैठे हुए थे, तो ऐसे ही एक बंदा ऊपर रैंडम बैठा हुआ था, उसने कुछ बात की लाश भाई को ना, कुछ इस तरह से। आला मुफ्ती साहब आप बेहतर जानते होंगे, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जैसे कि फतवा लगाया था, तो उस हवाले से जैसे कादियानियों पर लगाया था, आपने एक किताब जो लिखी उसके हवाले से वो बात करने लग गया। मैंने कहा लिखी है, बेशक लिखी है, हम दिखा भी सकते हैं, पर अभी मौजू हमारा कुछ और है। तो ये देवबंद के जितने भी बड़े बड़े थे उस वक्त, उन पर जो फतवा लगाया उस पर वो गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैंने कहा रहने दें, आप इसको ख़त्म करें। तो पता नहीं, ये शायद उन्होंने फील कर लिया होगा, तो फिर शायद भाई तक खबर पहुंच गई होगी, जिस तरह से भी, मैं नहीं जानता। पर मैं मसलक की बात बाद में है, पहले ख़त्म नबूवत की बात है। हम मसलक का भी प्रचार करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर अभी मुद्दा मसलक का नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा साहब, अल्लाह पाक आपको ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह। नीचे ना वकास अहमद भाई और हाफिज वकास भाई आए हुए हैं, तो एक जगह मिल सकती है। अगर मैं होता तो मैं खुद ही नीचे, मुझे उतार दे, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। नहीं हम बैठे। मैं उतर हूँ, बैठे आप। मैं नीचे उतर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं वापस आता हूँ ना फिर से। अच्छा, यार ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक हो गया। वो लड़का आया टिकटॉक देख रहा सी, तो म्यूट ही कर देना। अच्छा जी, अभी एक मैसेज आया है, अभी तो मैं 12 रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्त पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब 2 मिनट मिल सकते हैं, मेहरबानी। आना खातमुन नबीयीन व अंता या अली खातमुल औलिया, ए अली मैं खातमुन नबीयीन हूँ और तुम खातमुल औलिया हो। इसकी वजाहत चाहिए। मेरा नाम एहतशाम है सरगोदा से, ठीक है। अच्छा, इसकी वजाहत ये है कि ये मौजू है भाई, मौजू है मन गढ़त, ठीक है। सिलसिला अल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौदूआ नासरुद्दीन अलबानी, जिल्द सानी, मतबूआ मकतबातुल मुआरिफ अर रियाद, सफ़ा नंबर 136 है, और हदीस नंबर 694। तो वहाँ पे मुकम्मल गुफ्तगू आप पढ़ लें, ये मौजू है, मन गढ़त है। कादियानी इसको पेश करते हैं,
تو یہی ہے اس کی وضاحت. اور جی بات کر لیں آپ لوگ, کوئی سوال کرنا ہے سوال. میں نے یہ بات پتہ کیوں کی تھی وکاس بھائی, ویلکم ہو گیا آپ کا. مفتی صاحب صرف اور صرف میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے. ابھی جو سوشل میڈیا پہ پہلے اتنی سکھوں کی جو مسلمانوں کے ساتھ تھی وہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا, اب یہ آہستہ آہستہ مسلک پہ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بین مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو پہلے سے آگاہ کیا جائے کہ ان براڈوں پہ اصل میں پتہ ہے کیا, ادھر دیکھیں شاید بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہم نا کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. عاجز کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا, تو پرانے تو کئی دوست ہیں. آفتاب راٹھور صاحب ہیں, بڑے ہی پرانے ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ. ڈاکٹر ہولی سپیٹ ہیں, اور بھی بڑے دوست ہیں. میں نے آج تک نہیں کسی کو ڈکٹیٹ کیا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو, کبھی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وکاس بھائی کی آئی ڈی فیک ہے. وکاس صاحب بران میوٹ کرو نا پلیز. وکاس بران میوٹ کرو. جی مفتی صاحب بات کریں. یہ فیک آئی ڈی ہے جی, فیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہ ہے کسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ہم ذہن نہیں ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں, بس اتنا ہی ہے. یا تو پیچھے ہٹ جائیں یا اس کو باور کرا دو بھائی میرا تمہارے ساتھ یہ اختلاف ہے, بس ٹھیک ہے, بات ختم ہوتی ہے. تو بھائی تو وہ مسلک پہ کرتا ہے نہیں کرتا, اس کی اپنی سردرد کرے نہ کرے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. ہم تو نہیں کسی کو کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو سیاست پہ باتیں کرتے ہیں. اب میں ہوں عاجز ہوں, مجھے رتی برابر شوق ہی نہیں ہے کوئی سیاست کا, اور نہ ہی مطلب کسی ایک سیاستدان سے میری تو نہیں لگتی. تو اب میں مطلب ڈکٹیٹ کروں کسی کو, تم کیوں کرتے ہو, تم فلاں کو کیوں مانتے ہو, میں کیوں کروں بھائی. اب مسلک یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کسی کا کوئی مسلک کسی کا کوئی ہے, میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے, میں کرتے ہی نہیں ہوں اس کے اوپر بات. تو یہ ہے کہ ہمارے بھی مزاج کے کئی چیزیں خلاف ہوتی ہیں, لیکن کبھی نہیں ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی آ کے کسی کو ڈکٹیٹ کریں, حکم دیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو, مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے یہ پسند ہے. وہ اس میں ایک تکبر بھی پایا جاتا ہے, بڑائی, کہ اپنا آپ کو سب کچھ سمجھنا, دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا. تو ان چیزوں سے اس وجہ سے میں باز رہتا ہوں کہ نہیں یار چھڈو, ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, جو کرے نہ کرے اس کی اپنی خوشی ہے نا بھائی. ہم کون, ہاں یہ میں یہ کر سکتا ہوں, میرے اگر مزاج کے کوئی زیادہ ہی خلاف ہے یا میں پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ یار یہاں دال نہیں گلنی, وہ پھر تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹا دے, بس اتنا کر سکتے ہیں ہم. تو وہ نا ہر ایک کی عزت نفس ہے, ہر ایک کے معاملات ہیں, ہم نہیں کسی کو ایسے پابند کر سکتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. اب یہاں پہ میں ایک بات مزید کر دوں. اب وہ یہ جب سے یہ مجھے آئی ڈی یہ حمزہ نام کی, کیا تھا حمزہ ہی لکھا تھا, حمزہ رضا سبز امامہ, سبز امامہ, ایک عرصے کا میں دیکھ رہا ہوں. یہ آج میں پہلی دفعہ معذرت ہاتھ جوڑ کے حمزہ سے بھی, میں نے کئی دفعہ کہنا بات کہنی میں رک گیا, آج تک نہیں کہہ ہی نہیں سکا, آج کہنے لگا ہوں. وہ بھی صرف اصلاح کی غرض سے, نہ کہ تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح. وہ بھی موضوع بھی چھڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہ سبز امامہ دعوت اسلامی کی کبھی پہچان ہوتا تھا, لیکن اب نہیں ہے. اب اگر کوئی سبز امامہ پہن کے آتا ہے دکھاتا ہے تو, اور اب ہوگا یہ کہ وہ آئی ڈی مشکوک ہو جائے گی کہ یہ اس بندے کی کوئی بھی برائی ہوگی وہ دعوت اسلامی کے کھاتے میں جائے گی. یہ جان بوجھ کے دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ بات میں بڑی دفعہ کہا, لیکن نہیں, رک گیا کہ چھوڑو یار, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس بات سے, تو میں کیوں کسی کو ڈکٹیٹ کروں. تو یہ باتیں ہیں کہ
हम डिक्टेशन देने से बड़ा बचते हैं, यकीन माने। हर एक भाई अपनी गोल गर्दन है। अब देखें वो आमिर का कैमरा ऑन है, उसने पैंट शर्ट पहनी है या जो भी, अब हो सकता है मुझे ये ना पसंद हो, तो क्या मैं मतलब डिक्टेशन देना शुरू कर दूं, ये तू कर, ये ना कर, ये कर, ये यार कमाल हो गई भाई। उसकी अपनी मर्जी, जो मर्जी करे, जिंदगी है उसकी, जो मर्जी, हर एक के मामला। हमारे दोस्तों में से कई दोस्तों को मैं जानता हूं कि जो ड्रिंक करते हैं, कभी नहीं हुआ कि मैंने मतलब उनको कोई आर्डर किए हों, या मुझे अपनी लाइफ है उनकी, करे ना करे, जो मर्जी करे। बसा औकात के यही होता है कि हमें गुनाह अगले का पता चल जाता है, तो कई तो गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं चलता, तो उनका क्या करना है। हमारे कितने गुनाह हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो है ना सत्तार की जो सिफत होती है ना, वो होनी चाहिए कि अल्लाह पाक सत्तार है, छुपाता है, पर्दे डालता है। तो जब अल्लाह पाक एक अपने बंदे को छुपा रहा है, तो बंदे हैं उसको जलील और ख्वार करने के ऊपर जुटे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता, गैर मुनासिब सा काम है। साहब एक मेरा मासूमाना सा सवाल है कि आजकल माशाल्लाह आप क्या खा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से खूबसूरत होते जा रहे हैं। जामिया खोला जी, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, मालक खिला रहे हैं, मालक खिला रहे हैं, लेकिन असल ये खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं। जामिया खत्म नबूवत की भाग दौड़ लगी हुई है, तो मुझे तो चस आ रही है। वो कहते हैं ना मछली पानी से बाहर आ जाए, तो जब पानी में वापस जाए तो उसकी जो कैफियत होती है मछली की, उसको जिंदगी मिल जाती है। तो ये खत्म नबूवत का काम, हमारा फोटो ना ला, वायलेशन आ जानी है। तो वो ये है कि बस हमें ये काम करके ज्यादा मजा आता है, चस आती है। अल्लाह ताला तुहानू जी कामयाब करे। आमीन आमीन। अच्छा यार मैं ना पैगाम दे के फिर मुझे इजाज़त दे दें, मैंने अपनी कंपेन भी चलानी है। अगर आप तवज्जो से थोड़ा सा पैगाम सुन लें। जामिया खत्म नबूवत का मैंने अर्ज़ किया था कि यार इसके लिए हमें मुआमिनीन की ज़रूरत है, जो मंथली हमारे साथ थोड़ा सा 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया मंथली देने वाले हमें चाहिए, जो हर महीने हमें 1 रुपया, ज़्यादा नहीं, तो वो हमें चाहिए, ज़रूरत है। थोड़े थोड़े से वो दरिया भर जाता है यार। तो थोड़ा सा चलें, आप हमारे साथ चलें भाई। बड़े 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 काम अभी हम छेड़ रहे हैं और बड़े बड़े काम छेड़ चुके हैं, तो आप लोगों के साथ से तामुन से चलना है ना। अकेला बंदा कितना पूरा उतर सकता है या क्या कर सकता है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें, थोड़ा थोड़ा सारे ही शामिल हो जाएं भाई। तो मंथली जो हमारे महाना फंड के अंदर शामिल होना चाहें एज यू विश, तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है जी। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हर एक आज़ाद है। तो देने वाले का भी भला, ना देने वाले का भी भला, समझ आई कि नहीं। तो जज़ाकल्लाह भाई, रब रखा, मुझे इजाज़त है। डॉक्टर साहब किधर हैं? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब इजाज़त चाहिए। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों भाई। काका स्पाई साहब भी, राव साहब भी आ गए। राव साहब टैट हो काका स्पाई ते मैनू कंप्लेन जे मैं कंप्लेन करनी है दे बारे च सारे मेरे खिलाफ हो गए ने मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, मैं काका स्पाई नू कहा सी कि सिर्फ मरदइयां नू गलमियों फड़ के ना ते तरीकना में ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਇਲਮੀ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਬਸ ਇੰਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।
चलो जी पार्टी शुरू करो दोस्तों। डॉक्टर साहब नू वड्डा करो ना शाद भाई। नहीं आप जी हजूर डॉक्टर शाह साहब अस्सलाम ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ वालेकुम। ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਮਰ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਰਨਾ। अच्छा डॉक्टर साहब शायद भी कर देते हैं। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਮਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿਪਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ। हीरा पिज़्ज़ा साहब हेलो म्यूट सॉरी म्यूट लॉक नहीं ना भाई। अच्छा जी डॉक्टर साहब और कुछ अर्ज फरमाएंगे सरकार हजूर? नहीं मैं बस सुन रहा हूँ, आप बात करें। मुफ्ती साहब मैं डॉक्टर साहब मैं कंप्लेन करनी है शाह होरां दी। केड़े शाह जी? शाह साहब माशाल्लाह चंदा सिस्टर के हस्बैंड। हाँ कितने होते बैठे सन, अभी तो नहीं है। सारियां बंदियां दे सामने मैं कंप्लेन पे करना शाह होरां। नहीं वो थे मौजूद नहीं ना। शाहिद ज़नाई और शराबी है, तो अगर आपकी बहन ने बता दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, अपनी बहन से पूछें। नहीं दोबारा कहें क्या बात है? कह रहा है कि शाहिद शराबी और ज़ानी है। अच्छा किसने कहा है? शाह साहब ने? एक बंदा लिख रहा है नीचे। नहीं शाह साहब ने नहीं कहा, ये बंदा लिख रहा है नीचे। अच्छा तो मतलब वो तो अपना ही आईने में चेहरा देख रहा होगा तो उसने सोचा कि सब उसकी बहन ने बताया शाह साहब। अच्छा इतने जाहिल लोग हैं डॉक्टर साहब। जब से इमरान खान सीट से गिरा है ना, शादरो नादर ठीक है, कोई मैंने छुट्टी की होगी लाइव ना आया हूँ ठीक है। मुझे हाँ अगर आप मुझे कहते हैं ना कि मैं नशा करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। मैं यहाँ पर 45 बंदे सुन रहे हैं, अगर आपको पता बता दूं कि मैं नशा करता हूँ तो हाँ मैं करता हूँ। वो नशा पता क्या है? वो इश्क मोहम्मद का नशा ठीक है। ये मैं अल्लाह एलानिया करता हूँ ठीक है। ये जुनून है मेरे दिल पे कि नमूद से रसालत पे पहरा देना ठीक है। ये नशा मैं सरेआम करता हूँ और अब इसी नशे की सूरत में जनाब मैं मर्ज़ियों की मंजी टका के ठोकता हूँ। आपको पता है जब लामा इकबाल कादियानियत को क्या रद्द कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये जिस वक्त उन्होंने शेर लिखा तो मिर्ज़ा महमूद ज़ानी जो काना था उसने आपको लामा इकबाल को मुस्लिम लीग से भी अलग करने की कोशिश की और कश्मीर कमेटी से अलग कर दिया। तो लामा ने एक नज़म लिखी, उसका ये शेर था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो लामा इकबाल ने ये मिर्ज़ा महमूद ज़ानी जो था अपनी बच्चियों से जना करने वाला काना शख्स, उसको कहा कि तू जो मर्ज़ी कर ले। और उसने चूँकि उसके साथ ज़फ़रुल्लाह चौधरी था और कायदे आज़म पता नहीं किस तरह के सोचते थे कि उन्हें लगता था कि कादियानी पर इत्बार ना किया तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस हालत में भी उन्होंने यही कहा था। और अल्लामा इकबाल कहते थे कि मेरी उम्र कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना बढ़ जाए, तो वो 61 साल की उम्र में फौत हो गए। तो ये बड़े आशिक़ रसूल किस्म के लोग हैं रहे हैं दुनिया में। दुनिया से तो हर शख्स चले जाता है, लेकिन ये बस जिनको अल्लाह ताला सज़ा देना चाहे वो कादियानी हो जाता है या उनका
सहूलत कार हो जाता है। और मुझे छुपे कादियानी बहुत ज़हर लगते हैं। हाँ, सामने आओ, कहो कि तुम कादियानी हो, ठीक है, छुप के आना। और ऐसे बहुत सारे कादियानी हैं जो मौलवी बन के मुसलमानों की मस्जिदों में लगे हुए हैं। ऐसा एक दस्ता तैयार करती है ये जो जानियों की जमात है, ये ऐसे लोग पैदा करती है कि जो छुप के आपके अंदर आएंगे, मुसलमान होंगे, लेकिन उनका मतलब एक ये बहुत बड़ी निशानी है, मतलब बाद लोग तो मिर्ज़े पर लानत भेज देंगे, वो ऐसे छुपे हुए हैं, वो मुल्हिद हैं, बहुत शदीद किस्म के मुल्हिद। अगर कोई शख्स मुल्हिद नहीं होता है या इल्हाद में उसको शक होता है, जैसे एग्नोस्टिक हो जाता है, वो एग्नोस्टिक मुल्हिद और ईमान वाले के दरमियान में एक चीज़ है जो ये समझता है कि दीन ईमान तो कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसी ताकत मौजूद है इस दुनिया में जो सब कुछ करती है या आपके लिए भी वो ताकत कुछ कर सकती है, वो एग्नोस्टिक कहलाती हैं वो लोग। वो दीन मजहब के इतना खिलाफ नहीं होते वो, लेकिन वो मानते भी बिल्कुल नहीं है। मुल्हिद जो है ना, वो बिल्कुल मान लेता है कि दीन मजहब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाता है, क्योंकि उसको खुदा पर यकीन ही नहीं। वो समझता है ये बेवकूफ़ दुनिया भरी हुई है, कोई कहता है अल्लाह को मानो, कोई भगवान के पीछे फिरता है, कोई किसी के पीछे फिरता है, तो वो उनको बड़ा अजीब लगती है ये बात। तो ये जो छुपे हुए हैं ना, इनमें से अक्सरियत मुल्हिदीन की है, लेकिन जो छुपे हुए हैं और वो मुल्हिद तो हैं लेकिन कादियानी है, वो मिर्ज़ा कादियानी पर लानत नहीं भेजेंगे। ये आप मेरी बात पक्की समझ लें। और ये पैदाइशी कादियानी, ये जो अस्कानी नाम का शख्स है, ये पैदाइशी कादियानी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये नहीं कि ये कादियानी कन्वर्ट हुआ है, ये पैदाइशी कादियानी शख्स है। और ये इनकी एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि ये मिर्ज़ा कादियानी पर मर जाएंगे, लानत नहीं भेजेंगे, और ऐसे ही हीले बहाने तलाश करेंगे। ये आप पक्का मेरा निशान रख लें कि पैदाइशी कादियानी मिर्ज़ा कादियानी पर कभी लानत नहीं भेजेगा, यहाँ तक कि वो कादियानियत को छोड़ दे। फिर सबसे ज़्यादा जब वो कादियानियत छोड़ेगा तो उसकी पहली निशानी आपको मैं बता दूं, वो सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजेगा, क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा होगा कि एक जाहिल मुतलक, जनाकार, चोर, भंगी, शराबी, फीमी, डाकू, फ्राडिया, ना रोज़ा, ना नमाज, ना जुम्मा, ना ज़कात, ना हज, ना इत्तिकाफ, ना तस्बी, ना जाय नमाज, पैदाइशी हरामी, वल्दुल हराम, वल्दुल जना। ये समरी है जी मिर्ज़ा कादियानी की, सुहाने की ये समरी है, बिल्कुल मुस्तनिद। तो ये ऐसा शख्स जो है, उसको जब पता लग जाता है तो उस पर तो बहुत लानत भेजता है। फिर वो आप देख लें, जितने भी एक्स कादियानी हैं, ना सिर्फ बिला झिझक मिर्ज़े पर लानत भेजते हैं, बल्कि वो मौका तलाश करते हैं मिर्ज़े पर लानत कब भेजी जाए। लेकिन जो छुपा कादियानी है वो कभी मिर्ज़े पर लानत नहीं भेजेगा, हालांकि खुदा ताला कहता है। अब आप उस शख्स को क्या आलिम कहेंगे जो आपको, लो जी मैं तुम्हें हदीस दिखाता हूँ, देखो हदीस में तान नहीं करनी। अरे खुदा ताला लानत भेज रहा है इंसानों के, फरिश्तों के बिहाफ पर। अगर किसी ने जिंदगी में एक ये मिर्ज़ा कादियानी वाले दावे हैं करेंगे कि हम जी बड़े आलिम हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी भी कहता था जी मुझ पर कुरान नाज़िल हो रहा है। और मैं तो एक दलील बार बार लोगों को देता हूँ कि वो शख्स जो ये दावा करता है कि उस पर कुरान नाज़िल हो रहा है, कम से कम उसने कुरान एक दफ़ा तो ज़िंदगी में पढ़ा होगा ना। और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4 में लिखा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिना लहुम, कि हमने आज तक दुनिया में ऐसा नबी, ऐसा रसूल नहीं भेजा सिवाय इस बेलिसान, उस ज़बान के साथ, कौम ही जो उसकी कौम की ज़बान है। कितना साफ लिखा हुआ है, कौम ही, बेलिसान उस ज़बान के साथ, कौम ही जो उसकी ज़बान की, कौम की ज़बान। किस कौम में आया मिर्ज़ा कादियानी? पंजाबियों में। वो ऐसा साला खबीस की नस्ल था कि वो पर नाले को फनाला फनाला कहा करता था और उससे बोला ही नहीं जाता था। अल्लाह ताला ने उस पर यह भी बड़ी ख़ास लानत की कि ना वो मुसलसल बोल सकता था,
ना वो कोहेरेंट स्पीच दे सकता था, उसने कभी कोई मुनाजरे नहीं किए जिसमें उसने बोलकर मुनाजरा किया। और एक दो दफा जब उसने कोशिश की तो आतम के साथ, तो उसके अपने घर वाले, उसके रिश्तेदार ईसाई हो गए। तो आप मुझे बताएं, एक शख्स जो कुरान पाक के म्यारे नबूवत जो है कि अल्लाह ने आज तक वो नबी नहीं भेजा स्वाय बिलिसान कौम ही, उसके कौम की जुबान। अगर मिर्ज़ा मुर्तद ने एक ही दफ़ा कुरान ज़िंदगी में पढ़ा होता तो आप मुझे बताएं, तो वो तो गौर से देखता ना भाई नबी की क्या खसूसियात हैं कुरान पाक में। और नबी की सबसे बड़ी खसूसियत कुरान पाक में है कि वो उसका इल्हाम, उसका पैगाम हमेशा उसकी कौम की ज़ुबान में होता है। पंजाब में पैदा हुआ, पंजाबी था, साले को उर्दू हिंदी तो आती नहीं थी, और उसके आवे जामे लिखने वाला, और बाकी तो दूसरों ने लिख कर दिया हुआ है उसे। और ये कैसे हो सकता है कि एक दिन तो ग्रामर आवे जामे की हो, दूसरे दिन इतनी सलीस उर्दू लिख रहा है। ये भी एक खबासत है, और जगह जगह पर खुला पड़ा है। और इसके बाद जो लोग उसे मानते हैं, आप अंदाज़ा कर लें कि वो जाहिल हैं। उन्होंने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ा, ये दाढ़ी रख लेते हैं या आके कहते हैं जी हम बहुत बड़े आलिम हैं, हमारी बात मान लो, मैं आलिम हूं। भाई सनद लगाओ ना, इधर कैमरा नहीं तेरे, उधर लगा कर दिखा हमें। कुछ भी नहीं है इनके हाथों में। ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सजा देता है, और ऐसी वैसी सजा नहीं देता, बड़ी शिद्दत की सजा इन्हें मिलती है इस दुनिया में, और आखिरत में भी इनका कोई हिस्सा नहीं। हाँ, जो ज़ाहिरन कहते हैं, खुलकर कहते हैं हम कादियानी हैं, ठीक है, उनमें से 90% ऐसे हैं जो मतलब ये खुलकर भी ना कहें तो वो आपको मतलब छुपा जाते हैं, बास खौफ की वजह से, बास के सोशली उनकी तादाद इतनी नहीं है। हालांकि इनकी जमात झूठ बोलती है कि हम तो 22 करोड़ हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो झूठ बोलने में कमाल के मुफ्तरी हैं, इनको समझ ही पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं ये लोग। तो 90% कादियानी जो है वो कादियानियत से नावाकिफ हैं, बिल्कुल नावाकिफ। आप इधर कहें कि कोई उनमें से कादियानी आकर बैठ जाए। और अभी मुफ्ती साहब ने आपसे बताया था कि ये कादियानी जो हैं, ये जब इस्लाम कबूल करते हैं ना, ये वाकई ये कहते हैं, और मैं भी बड़ा हैरान हुआ। अक्सरियत ने मुझसे वादा लिया हुआ है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो कादियानी हो गए। मैं पूछता हूं क्यों, क्या तुम्हें इतबार नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे साथ? तो कहते हैं नहीं जी, हमारे घर वाले हैं, चाचे हैं, मामे हैं, दूसरे हैं, सिर्फ मिर्जा खानदान
جب خلیفہ بدلے نا، خاص طور پر یہ جو ان کا جال ساز نہیں ہوتا، جو ٹھگ ہوتا ہے جس کو ڈان کہتے ہیں، یہ جو ٹھگوں کا سردار ہے وہ بدلے اور آپ اس کے نام کی بیعت نہ کریں، اس کے نام کا فارم سائن نہ کریں اور الگ ہو جائیں، تو یہ جماعت آپ کو جماعت جس کو کہتے ہیں نا نظام جماعت سے خارج کر دینا، یہ ایک بڑا ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ پھر پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے جی جماعت سے خارج کر دیا ہے، اس نے جو ہے نا بڑی واہیاتیاں کی ہیں، اور کبھی کبھی تو لکھتے ہیں کہ اسلام کے اصول کے خلاف، وہ جن میں اسلام ہے ہی نہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں نہیں آتے، تو پھر ان کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمیں، اور میری اطلاع بڑی مستند ہوتی ہے اس خبیث جماعت کے بارے میں، اس جماعت میں جب یہ گدھا مسرور آیا تھا نا، تو 30% سے زائد لوگوں نے اس کی بیعت کا فارم نہیں سائن کیا، 30% سے زائد لوگوں نے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان میں آپ کو ثبوت کے طور پر بشیر صاحب جو ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بہت ہیں، وہ جو احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ چلاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے قادیانی چھوڑی؟ انہوں نے کہا نہیں، جب یہ گدھا آیا تو میں نے بیعت فارم سائن ہی نہیں کیا۔ اب کوئی آدمی مجھے لا کر دکھا دے کہ ان کے خلاف ایک، حالانکہ وہ پبلکلی کہتے ہیں میں یہ کفر کو چھوڑ چکا ہوں، تو کوئی مجھے ایک بات دکھا دے کہ انہیں جماعت سے اخراج کا کوئی لیٹر ان کے خلاف ہو، کیونکہ اگر یہ جماعت، یہ حکومتیں جو ہیں نا یورپ، امریکہ کی اور پاکستان سے باہر کی جتنی بھی حکومتیں اور اسلامی ملک جو ہیں، ان کا تو پوائنٹ آف ویو ہی الگ ہے، جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ قادیانیت کو ایک تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک آرگنائزیشن جس کو نہیں کہتے NGO، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ان کو ان جنرل کہا جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو ایز اے چیریٹی رجسٹر کرتے ہیں۔ تو جیسے کوئی بھی، آپ بھی ایک NGO بنا لیں اور آپ اس کی ممبرشپ بیچیں، جو ممبر سائن کرے گا تو وہ آپ کا کمیٹڈ ممبر ہوگا۔ اگر وہ آپ کی آرگنائزیشن چھوڑے تو آپ قانونی طور پر ایک اعلان کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ چھوڑ دیا۔ لیکن قادیانیت کو اس بات پر سو کیا گیا ہے عدالتوں میں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے خلاف اب آپ ایکشن لیں، اس کے خلاف سوشل سیگریگیشن کریں، یہ قانون کے خلاف بات یہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب جب ان کو فرانس میں، سویڈن میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں اس بات پر عدالتوں میں لوگ لے کر گئے، اور یہ عدالت کبھی نہیں آتے، یہ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ ہے ان سب کیسز کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ قادیانیت عدالت سے اتنی خوف زدہ ہے جیسے چوہا بلی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں، قادیانی کبھی عدالت میں آ کر پاکستان نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، تمام اسلام